Merci beaucoup de cette question. Je suis un passionné d'Europe, hein, parce que sans vouloir m'étendre sur ma vie personnelle, j'appartiens à une famille qui a vécu des traumatismes et des guerres entre la France et l'Allemagne. Je suis alsacien d'origine. Et vous connaissez l'histoire des Alsaciens qui ont été partagés entre Allemands et Français. Благодаря ви, че ми задавате този въпрос. Аз всъщност съм доста привързан към Европа, защото самият аз произлизам от семейство, преживяло травми по време на конфликта между Франция и Германия. Аз съм от регионът на Алзас, а вие добре познавате разделението на алзаската общност на времето. Et je dis je suis un Européen passionné parce que, à la fois parce qu'au niveau bilatéral, nous avons des dirigeants français et allemands qui ont voulu tourner la page, sans oublier, mais qui ont voulu aller de l'avant. Аз съм привързан към Европейския съюз, защото и от двете страни, Франция и Германия, имаме лидери, които искаха да погледнат към бъдещето, без обаче да забравят историята. Mais c'est grâce à l'Union européenne, c'est grâce à la construction européenne que l'Allemagne et la France, non seulement ne se font plus la guerre, mais travaillent ensemble, collaborent ensemble, coopèrent ensemble depuis les années 50, hein, Но благодарение на европейската pour envisager un avenir ensemble. Благодарение на Европейския съюз и на европейската конструкция, Франция и Германия вече не са във война, а напротив си сътрудничат още от 50-те години. Je dis cela parce que ces 15 dernières années, l'Europe et les pays en tant que nation, les pays qui composent l'Europe, ont vécu beaucoup de crises. Il y a eu crise économique et financière. Казвам го, защото през последните 15 години нациите в Европейския съюз минаха през много кризи, финансова и икономическа криза. Il y a eu la crise sanitaire, bien sûr, que nous connaissons. Разбира се, здравната криза, която всички познаваме. Et puis maintenant, il y a une crise géopolitique que nous devons affronter avec cette attaque de la Russie contre l'Ukraine. И накрая криза в сферата на сигурността с новата геополитическа ситуация, предизвикана от необоснованата атака на Русия срещу Украина. Et si nous avons pu surmonter ces crises, et si nous sommes en train de surmonter la crise géopolitique, c'est parce que nous avons su faire preuve d'unité. И ако успяхме да се справим с предишните заплахи, ако сега сме на път да се справим и с заплахата за нашата сигурност, то е благодарение на нашето единство. C'est parce que nous avons su mettre en place des dispositifs qui nous ont protégés. Това е защото създадохме инструменти, които да ни защитават. Qui nous ont protégés non pas nationalement, mais qui nous ont collectivement protégés. И които ни защитават не по-отделно като нации, а общо, като в рамките на Европейския съюз. L'union économique et monétaire. Икономическото и паричен съюз, икономически и паричен съюз. Et les décisions politiques qui ont été prises pour soutenir tous les pays européens, tous les États membres, y compris ceux qui ne sont pas directement dans l'UEM. И политическите решения, които бяха взети за да защитят страните членки на Европейския съюз, ont permis de surmonter la crise financière позволиха да се справим с финансовата и икономическата криза. La crise sanitaire aussi a été surmontée en grande partie grâce à des décisions européennes. А здравната криза също от голяма част се преборихме с нея благодарение на общи европейски решения. Et une des décisions les plus importantes a été que l'Union européenne finance en partie les plans de relance des économies des États membres qui ont été affectés par un ralentissement de l'économie à cause de la crise Covid. И едно от най-важните, сред които беше решението на Европейския съюз за частично финансиране на плановете за възстановяване вследствие на отслабването на икономиките на тези страни от здравната криза. Et là, dans la crise que nous connaissons avec l'agression de la Russie l'agression du régime de M. Poutine contre l'Ukraine, а сега е кризата, която познаваме след на агресията на Русия срещу Украина. Là, nous sommes en train de prendre des décisions très importantes pour assurer notre propre sécurité. Сега ние вземаме важни решения, за да осигурим собствената си сигурност. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des décisions qui ont été prises par l'Union européenne qui étaient impensables il y a encore 2 ans, il y a encore 18 mois, même 12 mois. Може да не си даваме сметка, но от Европейския съюз бяха взети решения, които бяха немислими преди по-малко от 2 години. Le fait qu'un commissaire européen, M. Breton,
fasse la tournée de plusieurs pays européens pour dire qu'il faut produire plus d'armement. И фактът, например, че европейски комисар господин Бретон прави турне из държавите от Европейския съюз, за да им каже да произвеждат повече въоръжение. Alors, certainement, produire davantage pour aider davantage l'Ukraine, mais surtout, j'allais dire, produire davantage pour notre propre protection et notre propre défense collective européenne. Et ça, c'est quelque chose qui était impensable il y a encore 18 mois. Le mot armement était un gros mot dans le langage bruxellois. И разбира се, да произвеждат въоръжение, за да помогнат на Украйна, за да тя да се защити, но и едновременно с това, за да защитим себе си, за да осигурим собствената си сигурност и собствения си суверенитет. Това беше немислимо преди 18 месеца, когато думата въоръжение беше обидна дума в речника на Брюксел. Petit à petit, nous sommes en train de construire, alors ce n'est pas à côté de l'Alliance Atlantique, hein. Ce n'est pas contre l'Alliance Atlantique, bien sûr, ce n'est pas indépendamment de l'Alliance Atlantique, mais nous sommes en train de nous doter des moyens d'être à la hauteur pour assurer notre propre défense. И така малко по малко ние придобиваме способности да осигурим собствената си отбрана. И това не е в разрез с НАТО, не го правим страни от НАТО, не е различно от НАТО. Dans le domaine économique, c'est pareil. В икономическата сфера Notre unité et notre réactivité ont fait que nous avons surmonté ce qui aurait pu être une des plus graves crises énergétiques en Europe. Нашето единство, нашето обединение и нашият бърз отговор ни позволи да се справим с една от най-сериозните кризи, енергийната криза. En moins d'un an, l'Union européenne qui importait 40% de son énergie fossile, gaz et pétrole, de la Russie, за по-малко от година, когато Европа още на 40% разчиташе за своята енергийна сигурност от газ, въглища и петрол от Русия, a fait presque baisser ce chiffre jusqu'à un montant résiduel. C'est vrai pour le gaz en particulier, tout particulièrement. Намали тези 40% на нещо, което е почти нищо, особено що се отнася до газа. Nous avons diversifié nos sources d'approvisionnement en gaz. Ние разнообразихме източниците си за доставка на газ. C'était sous la pression des événements. Разбира се, това се случи под натиска на събитията. Mais c'est aussi parce qu'on a réussi à être unis pour avoir des décisions communes face au principal producteur de gaz. On a dit non, on n'achètera plus à la Russie. Но това се дължи благодарение на нашето единство, когато всички заедно казахме всъщност на Русия, ние повече няма да купуваме. Et là, je dois dire que, oui, le mot n'est pas trop fort, la Bulgarie, qui était assez largement dépendante aussi du gaz russe, a réussi à assurer maintenant sa diversification pour le gaz. И мога да кажа, че България, която до голяма степен беше зависима от руският газ, сега успя да разнообрази източниците си за доставка. En trouvant d'autres fournisseurs. Намирайки други доставчици. Et en ayant une politique qui se met en place, très ambitieuse, de faire en sorte que le gaz soit moins présent dans le mix énergétique bulgare. И вземайки амбициозното политическо решение, газът да е в по-малка степен част от енергийният микс на България. Et ça, pas simplement pour maintenant, mais pour l'avenir également. De plus en plus d'électricité produite à partir des énergies renouvelables. И това не е валидно само за сега, ами и за бъдещето повече енергия, която е произведена от зелени източници. Et là, c'est un point commun entre la Bulgarie et la France, et c'est un dossier que nous défendons ensemble auprès de l'Union européenne à Bruxelles. А това е общо между България и Франция и изобщо е тема, която защитаваме на европейско ниво. C'est que, à côté des énergies renouvelables, le nucléaire civil va jouer un rôle essentiel. И освен темата, която защитаваме, освен зелените източници, ами и гражданската ядрена енергетика да бъде част от страните. Maintenant, pour les défis
à venir, moi j'en vois deux qui sont immédiats, c'est maintenir cette unité absolument de l'Union européenne sur tous les sujets. И сега по отношение на предизвикателствата, с които трябва да се справим на първо място е да запазим единството на европейските държави на всяка цена. Ce qui ne veut pas dire être d'accord sur tout immédiatement, mais ce qui veut dire se donner les moyens de trouver des compromis. Което не означава да сме съгласни за всичко веднага, а това да намираме компромиси. Voilà. Deuxièmement, c'est, je crois, le défi le plus important ensuite, c'est de poursuivre l'adaptation de nos économies nationales. На второ място е да продължим да адаптираме националните си икономики. De manière à être beaucoup moins dépendant de pays extérieurs, notamment des pays extérieurs fragiles en matière d'approvisionnement énergétique. Така че да не зависим вече от трети страни за енергийните си доставчици. De manière pareille à être beaucoup moins dépendant des pays tiers pour notre développement économique. Да бъдем по-малко зависими от трети страни за нашето икономическо Notamment dans des развитие. secteurs stratégiques. Най-вече в секторите, които считаме за Je стратегически. pense à l'électronique, je pense à la haute technologie informatique. Тук си мисля за електрониката, информатиката, високите On parle beaucoup точните des технологии. semi-conducteurs, par exemple, dont on est largement dépendant de la Chine. За полупроводниците. Il faut qu'on puisse diminuer cette dépendance pour produire nos propres semi-conducteurs. Трябва да намалим тази зависимост, така че да произвеждаме собствени полупроводници. Et puis il faut qu'on adapte nos économies aussi pour faire face à un autre défi qui est, j'allais dire, extérieur, mais lié à l'activité humaine, qui est le changement climatique. Също така трябва да продължим да адаптираме икономиките, за да се справим с климатичните изменения. Et là, pour remplir tous ces défis, le Conseil européen a pris une décision importante le 23 mars dernier. И за да се справим с всички тези предизвикателства, Европейския съвет прие важно решение на 23 марта D'adopter un plan, un green plan, je dirais en mauvais français, qui s'appelle le plan zéro émission net carbone. На 23 марта Европейския съвет прие план за нулеви нетни въглеродни емисии, Qui vise à apporter moins d'énergie fossile, à utiliser moins d'énergie fossile, който има за цел да използва по-малко въглищни източници и въглищни qui vise à ce que l'Union européenne fasse comme le font les États-Unis, à soutenir les entreprises qui se sont engagées dans la transition énergétique, avec notamment des solutions innovantes. И едновременно с това да подкрепя предприятията, които спомагат зеленият преход и се борят срещу климатичните промени, както това е случай в Щатите. Et puis également, un pas important a été fait. Lors de ce Conseil européen, on a acté, grâce à un effort collectif notamment de la Bulgarie et de la France, que l'énergie nucléaire était une solution pour produire de l'électricité bas carbone. И също така, по време на този съвет беше взето и друго важно решение, от което са части нашите две страни, България и Франция, за това ядрената енергетика да бъде разглеждана като възможност за намаляване на въглеродните емисии. Et contribuer à la lutte contre le changement climatique. И по този начин да способства в борбата срещу климатичните изменения. À moyen terme, il y a un autre défi que va devoir remplir l'Union européenne. В средносрочен план има друго предизвикателство, с което Европейския съюз трябва да се справи. C'est apporter une voix, mais plus qu'une voix, une contribution Това е да извиси своят глас и повече от глас, всъщност да допринесе à la restauration, за възстановяването, à la restauration d'une architecture de sécurité internationale. да допринесе за възстановяването на глобалната архитектура за сигурност, À la restauration de la primauté du droit international, за възстановяването на международния ред, върховенството на à la международния ред restauration du respect de la Charte des Nations Unies. и възстановяването на устава на ООН. Pour être tout à fait clair, actuellement, avec les actuels dirigeants russes, ça va être difficile de repenser une architecture de sécurité, qu'elle soit européenne et internationale. Предвид сегашните руски лидери, за момента е трудно да си представим каква би била архитектурата, глобалната архитектура за сигурност или пък. Mais il n'y a pas de fatalité. Et le moment venu, lorsque la paix sera recouvrée, Но в подходящия момент, когато мирът бъде възстановен, il faudra réunir tous les acteurs internationaux ще трябва да съберем всички важни актьори, международни, pour repenser une architecture qui prenne en compte d'abord le respect de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire principalement ne pas agresser un pays
ще трябва да съберем всички лидери, sans justification, така че да размишляваме върху новият международен ред, на първо място вземайки предвид и устава на ООН, който забранява нападането на трета страна без изрична причина. mais aussi prendre en compte les intérêts sécuritaires de l'ensemble des acteurs internationaux. Но също така да вземем и предвид амбициите за сигурност на всяка една отделна държава. C'était un peu ce qui s'est passé en 1989 lorsque à Paris s'est réunie une importante conférence dont je recherche le nom là actuellement, mais une organisation sur la sécurité en Europe, où il y avait M. Gorbatchev, il y avait à l'époque Reagan, il y avait le président Mitterrand, et on a mis en place une architecture de sécurité européenne, qui a pris en compte les intérêts de chacun, qui a pris en compte les préoccupations de chacun, pour pouvoir bâtir non seulement la paix en Europe, mais également une collaboration active entre tous les pays du continent européen. И това беше и подобно на случая през 1989 година, когато в Париж на глобална конференция присъстваха Горбачов, Реган и президентът Митеран, и тогава се размишляваше върху глобалната архитектура за сигурност, вземайки предвид обаче и отделните изисквания на всяка една държава, с цел да се осигури тяхното бъдещо сътрудничество в сферата на сигурността. Malheureusement, ce n'est pas d'actualité, parce qu'avec le actuel régime à Moscou, ce n'est pas possible. За съжаление, това обаче няма как да се случи в момента предвид режима в Русия. Parce que lui-même ne le souhaite pas, M. Poutine. Защото самият Faire partie de cette famille du continent européen. Той не иска да бъде част от семейството на европейският континент. Mais il n'y a pas de fatalité lorsque le moment viendra, lorsque la guerre en Ukraine, l'agression russe en Ukraine sera terminée, lorsque les Ukrainiens décideront aussi que ce sera le moment de la paix. Но тук ние отново ще се справим, защото в подходящият момент, когато украинският народ се възстанови, когато войната свърши, когато украинците решат, че са готови, la Russie aura sa place pour redevenir un acteur européen et contribuer à la sécurité et à la coopération en Europe. Le moment venu. Но в подходящия момент Русия отново ще може да стане част от тази глобална система за сигурност, като важен актьор. Malheureusement, actuellement, il y a une urgence, c'est combattre le régime de M. Poutine. За сега обаче има една спешност, това е да се борим срещу режима на господин Путин. Non pas pour combattre M. Poutine pour le combattre lui, И не да се борим срещу неговата личност, mais pour qu'il retire tout simplement ses troupes d'Ukraine et reconnaisse les frontières qui ont été internationalement reconnues de ce pays. Затова той да изтегли руските войски от Украина и да припознае границите на Украина такива, каквито са международно признати. Y compris la Crimée. Включително и Крим.